بسم اللہ الرحمن الرحیم. سون یہ کورس آو قرآن سمجھے، آو عربی سیکھے، قرآن سمجھے آسان طریقے سے. یمیک اس گۄڈنیُک سبق یہ تعاوض بیٚیہِ شےٚ سیغہٕ ہیٚچھِنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ گۄڈنیُک سبق مُکمل چھِ کران اتھ منٛز چھِ أسۍ گۄڈٕ 9 الفاظ چھِ أسۍ نٔے ہیٚچھان اور یم یعنی تمن ہُنٛد ترجم ہیٚچھان. یم قرآن پاکس منٛز 12 الفاظ چھِ أسۍ ہیٚچھان. تم 12 الفاظ چھِ قرآن پاکس منٛز 7248 لٹہِ استعمال گٔمٕتۍ. تہٕ یم کیٛاہ چھُ گۄڈنیُک سبق چھُ اَسہِ تعاوض ہیٚچھُن اور دوٚیِم چیٖز 6 سیغہٕ ہیٚچھِنۍ گرامرٕکۍ. تِم چھِ یعنی 7248 لٹہِ چھِ قرآن پاکس منٛز تِم استعمال گٔمٕتۍ. یُس تعاوض چھُ اَسہِ ہر کُنہِ خٲر ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ کٲم آسہِ اَسہِ کَرٕنۍ، شیطان چھُ سون بوٚڑ دُشمن اور تٔمِس نِش بچنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ ہمیشہِ تٔمِس نِش پناہ منٛگُن، تٔمِس نِش بچُن. اور امی چھِ أسۍ تعاوض چھُ اَسہِ ہر کامہِ چھُ آسان گۄڈٕ اَسہِ تمہیٖد شروٗعس منٛز تعاوض تاکہِ شیطان گوٚژھ اَسہِ نِش دوٗر گژھُن. سُہ چھُ کھُلا ہوا دُشمن سون ییٚمہِ سٕنٛدِس بارس منٛز قرآن پاک بیان چھُ کران اِنَّهُ یَراکُم هُوَ وَقَبِیلُهُ مِن حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُم. یعنی اکھ گوٚو سون سُہ دُشمن یُس اَسہِ وٕچھان چھُ اَسہِ چھِ پتہ یہِ چھُ دُشمن سون. بیٛاکھ گوٚو سُہ دُشمن یُس اَسہِ وار چھُ کران، اَسہِ پٮ۪ٹھ حملہٕ چھُ کران اور سانہِ یِم اَسہِ أنٛدری جذبات چھِ، دِلس منٛز خواہشہِ چھِ یا اَسہِ چھُ اِرادٕ کانٛہہ نیک کٲم کرنٕچ، تتھ چھُ سُہ تِتھ پٲٹھۍ حملہٕ کران اَسہِ چھُنہٕ سُہ نظرِ گژھان کینٛہہ. اِنَّهُ بے شک وہ اِنَّهُ وَقَبِیلُهُ اور اس کا قبیلہ اس کا خاندان. شیطان چھُنہٕ کُنُے زوٚن کینٛہہ. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ بڑان یِتھے پٲٹھۍ چھُ شیطانس تہِ پنُن قبیلہٕ خاندان. یہِ چھُ ذہنس منٛز تھاوُن. شیطان چھُنہٕ اکُے کینٛہہ. اِنَّهُ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِن حَیْثُ جہاں سے وہ وہاں سے آپ کو دیکھتا ہے لا تَرَوْنَهُم جہاں سے آپ اس کو نہیں دیکھتے. یپٲرۍ نہٕ تُہۍ وٕچھان چھُو تٔمِس کینٛہہ سُہ چھُ تۄہہِ تپٲرۍ وٕچھان. وۄنۍ کوٗتاہ بوٚڑ خطرناک دُشمن چھُ. یعنی أسۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس وٕچھان. اگر مےٚ باسہِ کہِ نہ کانٛہہ چھُ مےٚ دُشمن بہٕ کرٕ تٔمِس نِش بچنٕچ کوٗشش یا تۄہہِ باسیو کانٛہہ نیٚبرٕ کَنۍ مےٚ چھُ دُشمن کانٛہہ تُہۍ کٔرِو بچنٕچ کوٗشش. مگر سُہ شیطان سُہ چھُ سُہ دُشمن سون یُس نہٕ اَسہِ اَتھِ چھُ یِوان کینٛہہ، یُس نہٕ أسۍ وٕچھان چھِ کینٛہہ مگر سُہ چھُ اَسہِ وٕچھان. اس لیے ہمیشہِ گوٚژھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پرُن. آز پرو أسۍ یِہوٚے تُہۍ تہِ پٔرِو گۄڈٕ پرٕ بہٕ پتہٕ پٔرِو تُہۍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تفکر تدبر سان سوٗنٛچِتھ پرُن. کیازکہِ سون یہِ کورس چھُ TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. تتھ منٛز چھُ أچھو کانو سۭتۍ چھُ اَسہِ بوزُن اور أچھو سۭتۍ چھُ وٕچھُن، زبٲنۍ سۭتۍ چھُ ادا کرُن پریکٹس کرٕنۍ اور جسمٕکۍ اعضا چھِ استعمال کرٕنۍ. تیٚلہِ چھُ یہِ جلدی گژھان حٲصِل. ییٚتہِ چھِ أسۍ پران أسۍ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. پناہ کس کے پناہ میں آنا چاہیے ہمیں. ساروی کھۄتہٕ یُس بٔڑ ذات چھِ سۄ چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہٕنٛز ذات. أسۍ چھِ تٔمۍ سُنٛدٕے پناہ یژھان. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. بہٕ اعوذ نعوذ گوٚو أسۍ سٲری چھِ ییٚتہِ چھِ أسۍ پران اعوذ میں پناہ میں باللہ اللہ کی اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی. میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی. من مانے سے، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. یا یہ پڑھ کرو من مانے سے الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. مردود کیا چھُ وَنان؟ جس کو دھتکارا گیا، یُس خۄدایَن آسہِ پننہِ رحمتہٕ نِش دوٗر کوٚرمُت، یُس بَبو دوٗر آسان پننہِ رحمتہٕ نِش کوٚرمُت تو تٔمِس چھِ وَنان مردود. جس پر رجم کیا گیا وہ چھُ نا مردود. رد یُس رد آسہِ آمُت کرنہٕ، یُس خۄدایَن آسہِ پننہِ رحمتہٕ نِش دوٗر کوٚرمُت تٔمِس چھِ وَنان مردود. اعوذ وۄنۍ پٔرِو تُہۍ ترجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. یہ چھُ پوٗرٕ توجہ سان پرُن. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پرو أسۍ تمہِ ساتہٕ چھُ توجہ سان پرُن. تیٚلہِ چھُ فٲیدٕ گژھان حٲصِل. تیٚلہِ چھِ اکھ نیکی سۄ تتھ چھُ قۭمت بڑان. یوٗتاہ اخلاص آسہِ خلوٗص آسہِ ییٚلہِ أسۍ یِم تصور سان پرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
शैतानी मरदूद से मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाहि अल्लाह की मिनश शैतानिर रजीम शैतानी मरदूद से योस गलिक सबक सुन अत पहले बी शस्य इस ग्रामर में पढ़मुत बार बार पढ़ान करो कर रिपीट क्या क्या पढ़ा था हुआ हुआ ये साथ इस्तेमाल करान एम कदर सु करा आख अंगुज इस्तेमाल आख अंगुज का मतलब वाहिद आख और ये साथ सोवर अंगुज इस्तेमाल करो तब साथ प्लूरल जमा हुआ हुआ वोए हम वो सब अंत अंतुम आप सब अना मैं नहनु हम सब कलार पढ़ो जी यार हुआ हुआ वो वो सब पढ़िए हुआ वो हम वो सब अंत आप सब अंतुम आप सब अना मैं नहनु हम सब ये साथ से प्रैक्टिस करो बार बार तेल ये जहनस में हां बपार ये क्या बना अरबी तो पढ़ो तर्जुमा हुआ वो हम वो सब अंत आप अंतुम आप सब अना मैं नहनु हम सब मैं अब पर तर्जम तो पढ़ो अरबी वो हुआ वो सब हम आप अना आप सब अंतुम मैं अना हम सब नहनु ये जल्दी ना ज़बान पे क्या प्रैक्टिस ना करूँ तश में ब्रोंट पे युवा ज़बान पे क्या तश अत पे मेहनत करम प्रैक्टिस करम अगर बह रुकू कुन जाए तो जल्दी बनान क्या कि अत पे मेहनत गम इत पे अत पे मेहनत करो इंशाल्लाह फायदे गसन पाने हासिल यो गोनिक सबक सोन मगर अत सूरज परान वा माने और फा माने पास अगर इस यो रलाओ वा हुआ और वा हुआ और वो वा हु वा हुम और वो सब वा अंत और वा अंतुम और आप सब वा अना मैं वा नहनु और हम सब इधर पर हको फात रला फा हुआ वसु फा हुम वसु सब फा अंत आप फा अंतुम सब फा अना मैं फा नहनु हम सब यह गोनिक सबक अस अल्लाह ताला दिन समझ तौफीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम